Shalom Jemaat NGPMB dan saudara-saudara Kristen yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun saudara-saudara berada. Kita bertemu kembali lewat ibadah online dari gereja kami, Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Ibadah hari ini adalah ibadah Pentakosta, ibadah keturunan Roh Kudus sebagai pemenuhan janji Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum ia naik ke sorga. Shalom, gemeente NGPMB, broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft, waar u ook bent. Goedemorgen. Wij ontmoeten weer via de livestream eredienst van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. De dienst van vandaag is de Pinksterendienst ter herdenking van de neerdaling van de Heilige Geest aan de discipelen in overeenstemming met de belofte van Jezus voordat Hij naar de hemel opsteeg. Mari saudara-saudara kita mulai. Laat ons beginnen. Ibadah perayaan Hari Keturunan Roh Kudus ini dilaksanakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. De viering van de Pinksterdienst wordt gehouden in de naam van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zij met ons allen. Amin. Nas pembimbing terambil dari kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29 yang bunyinya sebagai berikut. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Aldus de openingtekst op deze eerste Pinksterendienst. Joel 2, vers 28 en 29. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari yang berbahagia ini, hari memperingati keturunan Roh Kudus, pembacaan Alkitab terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru
Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. De Bijbellezing op deze eerste Pinksterendienst is te vinden in het Nieuwe Testament, Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 13. Tapi sebelumnya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita berdoa, minta pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Laat ons in gebed gaan. Tuhan, firman yang hidup, di hari keturunan Roh-Mu yang kudus ini, kami akan membaca dan mendengar suara-Mu melalui pembacaan Alkitab. Kami mohon kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, supaya kami mengerti dan mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Heere God, het levende woord, op deze Pinksterdag willen wij uw woord lezen uit de Bijbel en er samen luisteren naar uw stem. Wij vragen u, verlicht onze harten en gedachten met uw Heilige Geest, zodat wij uw woord mogen begrijpen en willen leven volgens uw wil. Amen. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 yang demikian bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 13. De uitstorting van de Heilige Geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spotten: zij zijn vol zoete wijn. Tot zover is de schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman saudara-saudaraku yang kekasih, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. U moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, lieve broeders en zusters, maar ook doen wat God van u vraagt. Anders bent u verkeerd mee bezig. Halleluja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini umat Kristen merayakan hari Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus. Dalam perjanjian baru, Pentakosta dirayakan sepanjang sejarah gereja adalah sebagai penampakan Tuhan secara baru, sesuai dengan janjinya sebelum ia naik ke sorga. Perayaan ini juga jatuh pada hari yang ke-50 sesudah Paskah. Kalau dalam perjanjian lama dikenal dengan perayaan pesta 7 minggu, banding Ulangan 16 ayat 10, yaitu merupakan pesta pertanian, di mana dalam pesta tersebut ada pemberian sukarela atau persembahan sukarela yang diberikan sesuai dengan berkat Tuhan yang diperoleh. Menurut tradisi, pesta ini dikaitkan juga dengan pemberian 10 hukum Taurat di Sinai. Saudara-saudara, pada hari itu Tuhan pakai untuk mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada murid-murid untuk menjadi saksi-saksinya. Di dalam menanti pemenuhan janji Tuhan ini, rasul-rasul harus tetap tinggal di Yerusalem seperti yang Tuhan Yesus pesankan kepada mereka. Mereka hidup dalam satu persekutuan, saudara-saudara. Mereka berdoa bersama. Hidup di dalam persekutuan dan hidup bersama di dalam doa adalah dua unsur yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Dengan hidup dalam kebersamaan, dengan hidup bersatu, kita akan kuat menghadapi hidup ini dengan tantangan-tantangan yang ada. Kalau kita bersatu, maka kita akan kuat. Kalau kita tak pecah, maka kita akan jatuh. Ini juga dikuatkan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 133. Firman Tuhan bilang, sungguh baik dan indahnya apabila saudara hidup diam bersama dengan baik, maka di sanalah Tuhan berikan berkat dan kehidupan untuk selamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan dalam ayat 1 dan 2 pembacaan kita tadi,
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lukas katakan bahwa terdengar bunyi seperti tiupan angin keras, padahal di sekitar mereka semuanya teduh. Mereka cuma dengar bunyi angin keras. Ini adalah tanda dari kerjanya Roh Kudus, saudara-saudara, yang tidak bisa kita lihat, tapi pekerjaannya bisa kita rasakan. Roh Kudus punya kekuatan dan kuasa seperti angin keras. Tiupan angin itu bersifat rohani yang bertiup masuk ke dalam hati manusia. Seperti angin yang bertiup membawa semua yang menghalangnya dan kasih hilang semua yang menghalangi pekerjaannya. Demikianlah Roh Kudus itu mau bersihkan hati kita manusia dan tinggal di dalam hati kita. Tanda berikutnya saudara-saudara dari kedatangan Roh Kudus ialah terlihat lidah seperti nyala api, melayang-layang dan kemudian hinggap atau turun di kepala mereka masing-masing. Roh Kudus itu seperti api, tapi yang bikin murid-murid terbakar ataupun sakiti mereka. Apa yang sebenarnya terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih? Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa mereka semua telah dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Seperti apa yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lidah api berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Seperti api memanaskan kita, demikian juga Roh Kudus memanaskan hati kita, menerangi hati kita untuk Allah dan Juru Selamat kita. Jemaat, lidah api dengan lidah orang berbicara, yang ada lidah orang momo atau orang bisu. Sesuatu yang seperti lidah itu seakan-akan Allah kasih tanda bahwa mereka tidak boleh lagi tinggal diam, yang boleh lagi takut dan tinggal berkurung di dalam rumah dengan pintu-pintu yang tertutup. Allah kasih semangat untuk beritakan perbuatan Allah yang besar dalam Yesus Kristus kepada dunia ini. Dengan kepenuhan Roh Kudus itu, hilanglah rasa gelisah dan takut. Dan sepertinya mereka melupakan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka selama ini. Dan mereka telah siap untuk melakukan perintah dan ketetapan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada mereka. Murid-murid yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara, mulai berbicara dengan berbagai bahasa yang sebelumnya mereka cuma bisa bicara dalam bahasa asal mereka sendiri. Murid-murid yang tadinya sangat tergantung kepada gurunya, yang hanya tinggal duduk mendengar ajaran Yesus, yang dulunya seorang nelayan yang miskin dari Galilea yang tidak punya pendidikan yang tinggi, tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus menjadi seorang yang penting, menjadi seorang rasul, menjadi seorang pemberita Injil, seorang yang dapat berbicara dan memberi kesaksian tentang Yesus. Genaplah janji Tuhan Yesus, rasul-rasul dapat kuasa dan kuasa untuk menjadi saksi sehingga semua orang yang hadir saat itu, yang berasal kurang lebih dari 15 bangsa, dapat mengerti dengan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka bersaksi tentang Yesus sehingga semua bangsa saat itu pun tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Roh Kudus punya kuasa yang sungguh luar biasa. Ia kasih kebijaksanaan kepada manusia untuk bisa berbicara, untuk bisa berbuat baik,
dan berbuat yang benar. Demikianlah juga rasul-rasul. Mereka terangkan kepada semua orang saat itu bahwa mereka bukan mabuk seperti orang banyak sangka. Tapi itulah janji Allah yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel yang telah terpenuhi saat itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sudah seharusnya ketong semua bersyukur pada masa raya Pentakosta ini, yang dalam dunia Kristiani dianggap juga sebagai hari lahirnya gereja Kristen yang pertama. Gereja Kristen yang pertama berkembang dengan begitu cepat. Roh Kudus yang diberikan kepada pengikut Yesus membuat mereka semangat, membuat mereka berani untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Turunnya Roh Kudus adalah memang satu penggenapan janji Allah yang menyertai semua orang percaya, yang menyertai gerejanya untuk bersaksi secara benar. Gereja tanpa Roh Kudus bukanlah gereja. Orang bersaksi tanpa Roh Kudus, kesaksiannya tidak benar. Gereja dan persekutuan umat percaya adalah satu persekutuan yang benar, yang dinamis, yang kreatif, yang aktif, seperti tiupan angin keras dari langit. Dan karena itu gereja dan umatnya harus tetap bersatu, bersaksi dan melayani di dalam terang Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, ketong semua rendahkan diri ketong di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab orang yang mau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus berarti orang yang hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang yang hidup sabar, orang yang hidup murah hati, orang yang hidup baik dan setia, orang yang lemah lembut dan menguasai diri. Jemaat sebagai gereja saudara-saudara dan beta terpanggil untuk pergi dan melakukan misi yang pasti ke seluruh bumi ini. Itu berarti ada batas tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Kita harus pergi ke seluruh dunia dan kesaksian kita mengenai Kristus harus didengar dan harus dipercaya oleh semua orang, sehingga pada waktunya semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Geliefde gemeente die de Heer Jezus lief heeft. Vandaag vieren de christenen op hele wereld Pinksteren. In het Nieuwe Testament wordt Pinksteren in de geschiedenis van de kerk gevierd als de nieuwe verschijning van Jezus in overeenstemming met zijn belofte voordat hij opvaart naar de hemel. Deze viering valt op de 50ste dag na Pasen. In het Oude Testament kennen wij het als de 7 weken of het wekenfeest. Vergelijk Deuteronomium 16 vers 10. Namelijk de landbouwviering, ofwel het oogstfeest. In dit feest was er sprake van een vrijwillig offer dat gegeven werd in overeenstemming met de oogst. Volgens de traditie hield dit feest ook verband met de 10 grondregels die gegeven werden op de Sinaï. Lieve broeders en zusters, de dag heeft God uitgekozen om de Heilige Geest naar de apostelen te zenden, waarbij het volk getuige is. De apostelen hadden gedaan wat de Heer hen bevolen had. Ze waren al die tijd in Jeruzalem gebleven. Zij bleven voortdurend met elkaar bidden, lieve broeders en zusters, want ze verlangden zo sterk naar de komst van de Heilige Geest. Eenheid en het gebed zijn 2 belangrijke elementen in het leven van een christen. Eengezindheid maakt je sterk
in alle omstandigheden. Zoals in Psalm 133 staat geschreven. Wat goed is het, wat heerlijk, in eendracht bij elkaar te wonen, want daar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Vers 1 en 2 zegt, lieve broeders en zusters, plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof een hevige wind opstaak. Het vulde het hele huis waar ze zaten. Wat is dat vreemd? Want buiten was niets te zien van een storm. Dat was het teken van het werk van de Heilige Geest, lieve mensen. De Heilige Geest kwam evenals de wind, ongezien, alleen herkenbaar door zijn werk. De wind die waaide had het geestelijke kenmerk. Het waaide tot in de harten van de apostelen en alle mensen. Zoals de stormwind alles zuivert en wat hem in de weg staat neerwerpt, zo reinigt de Heilige Geest het hart waarin hij wil wonen. En vaagt daar alles weg wat hem hindert om zijn werk te doen. De daling van de Heilige Geest als een hevige wind is een teken dat de macht van de Heilige Geest machtiger is dan andere machten. Naast het geluid van hevige wind zagen ze iets dat op tongen van vuur leken. Het verspreidde zich en daalde op ieder van hen neer. Ondanks het als tongen van vuur leken, werden ze er niet door verbrand. Het deed hen zelf geen pijn. Wat gebeurde er precies, Jemaat, lieve gemeente? Wat er precies gebeurde is dat zij werden gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. De woorden van Johannes de Doper werd vervuld. Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Mattheüs 3, vers 1. Tongen van vuur. Tongen van vuur. Met de tong kan men praten. Zonder tong is men doofstom. De Heilige Geest die als een tong van vuur leek, gaven zij de moed om niet stil te blijven staan. Niet meer achter gesloten deur te blijven. Maar ze moesten spreken. Zij moesten grote daden aan de wereld verkondigen. Zij werden vervuld door de Heilige Geest, zodat zij geen angst, geen verdriet en geen haat meer hebben. Zij waren blij, gelukkig en bereid om de opdracht van Jezus uit te voeren en alles wat Jezus hen achter hebben gelaten voor te zetten. Zij werden vernieuwd, lieve broeders en zusters. Voorheen waren zij als leerlingen die niet hadden gekund zonder de meester. Zij waren toehoorders die niet hadden begrepen over veel dingen die Jezus had gezegd en gedaan. Voorheen luisterden zij alleen naar de leer van Jezus. Zij waren slechts visser uit Galilea, die niet van een hoge opleiding hadden genoten. Maar op het moment dat zij gevuld werden met de Heilige Geest, werden zij belangrijke personen. Ze werden apostelen, een evangelisten. Mensen die konden spreken of getuigenis konden geven over Jezus. De apostelen begonnen in verschillende talen te spreken die voorheen alleen maar hun eigen taal spraken. De belofte van Jezus werd hier vervuld. Want vanaf dat moment waren zij in staat om getuigenis van Jezus af te leggen, zodat de mensen die daar aanwezig waren
bestaande uit ongeveer 15 volkeren, goed konden verstaan en begrijpen wat er precies gebeurde en dat zij wisten wie Jezus werkelijk was. De Heilige Geest heeft een bijzondere krachten. Hij kan men de wijsheid geven, zodat hij in staat is om te spreken en te doen wat goed en waar is. Zo ook de apostelen, lieve broeders en zusters. Zij maakten de mensen duidelijk dat zij niet gedronken hadden zoals zij het dachten. Maar dat was ook de belofte van God, daardoor profeet Joël geprofeteerd werd. Dat God, de Heilige Geest, op iedereen zal uitstorting in vervulling is gegaan. Lieve gemeente, de tekens tijdens de daling van de Heilige Geest geeft aan hoe groot, machtig en krachtig de Heilige Geest is. Die openbaarde de verschrikkelijke kracht van God. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Gemeente die de Heer Jezus lief heeft. Wij moeten God danken op deze Pinksterdag. Een dag die door de christenen ook beschouwd werd als de dag dat de eerste gemeente van God is ontstaan. Door het werk van de Heilige Geest groeit de eerste gemeente heel snel. Velen komen tot bekering en lieten zich dopen. De Heilige Geest die de volgelingen van Jezus hadden ontvangen, dreef hen aan en gaf hen de Spirit om getuigenis te zijn van Jezus. De daling van de Heilige Geest was de vervulling van God om alle gelovigen en zijn kerk bij te staan. Om een werkelijke getuigenis af te leggen. Een kerk zonder Heilige Geest is geen kerk. Wie een getuigenis af gaat leggen zonder de Heilige Geest, dan is zijn getuigenis niet waard. Gelovigen en de kerk zijn een werkelijke eenheid dat dynamisch, creatief en actief is als hevige wind uit de hemel. Daarom moeten wij met z'n allen getuigen, carrière maken en God dienen onder de leiding van het licht van zijn geest. Iemand die zich laat leiden door de Heilige Geest zal in liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en in zelfbeheersing gaan leven. Zo schreef Paulus in Galaten 5, vers 22. Wij als kerk en alle christenen werden geroepen om teruggezonden naar de wereld met een vaste missie. Jezus te getuigen. Dat betekent grenzeloos, wereldwijd getuigenis afleggen. Ons getuigenis over Christus moet worden gehoord en velen tot het geloof brengen. Zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor hem die Jezus heet. En alle tongen dan zullen belijden: Jezus Christus is de Heer, tot heerlijkheid van God de Vader. Fijne Pinksteren. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Amin. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hampiri Tuhan di dalam doa. Laat ons in gebed gaan. Hamba-Mu boleh berdiri di saat ini dan melayani pelayanan ini Tuhan, hanya karena kasih-Mu. Kami semua yang hadir di sini boleh melakukan tugas ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami selaku jemaat NGPMB dan seluruh umat Kristen
boleh memperingati hari keturunan Roh Kudus pada hari ini. Kiranya kuasa Roh-Mu itu tetap menggerakkan hati dan seluruh kehidupan kami, sehingga kami selalu berpegang teguh pada firman-Mu dan kehendak-Mu. Firman kebenaran-Mu baru saja kami dengar, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu masuk ke dalam hati-hati kami, dan kami dapat hidup sesuai kehendak firman-Mu. Firman yang mengajarkan kami pada hari ini untuk tetap aktif dan dinamis, tetap setia untuk melayani-Mu, baik waktu nyaman atau tidak nyaman. Kami percaya bahwa semua yang kami terima dalam bentuk apapun adalah berkat dan anugerah daripada-Mu, Tuhan. Dan biarlah semua berkat itu dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu, Tuhan, memasuki usbu yang baru, memasuki bulan yang baru. Adalah dengan kami semua. Tolong berikan kepada kami apa yang kami perlukan, ya Tuhan, supaya tugas dan tanggung jawab kami dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh anggota jemaat NGPMB dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Adalah dengan kami semua, beradalah dengan mereka yang sakit, ada yang berada dalam duka cita, atau yang ada dalam berbagai pencobaan dan persoalan. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ada maksud Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh Tuhan itu sendiri memberikan kami ketahanan iman dan percaya untuk tetap percaya pada Tuhan dan kuasa-Nya. Kami berdoa bagi pimpinan Sinode NGPMB, badan-badan majelis jemaat, pendeta-pendeta, pembantu-pembantu pendeta, dan semua organisasi. Kiranya Tuhan tetap menjaga keluar masuk kami dalam pelayanan kami masing-masing. Kami berdoa dan menyerahkan kedua saudara kekasih kami, Bung Paula Tuputi dan Penatua Bung Robnan Lohi, Werkgroep di Jemaat Moordrecht, yang oleh kerjasama yang baik, opname dan siaran dari online dienst dapat dilakukan dengan baik. Kiranya Tuhan lindungi mereka selalu dalam pekerjaan mereka sehari-hari dan juga pekerjaan gereja-Mu ini, agar mereka tetap kuat dan sehat. Kami berdoa dan serahkan gereja-Mu, gereja-gereja Maluku di Belanda, di Maluku dan di dunia ini. Kiranya hari ini menjadi hari sukacita bagi kami, karena Tuhan tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk memimpin kami hari ini sampai selama-lamanya. Pemerintah bangsa-bangsa dengan kepemimpinannya kami serahkan untuk Tuhan. Biar lewat kepemimpinan mereka kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dan umat mengalami damai sejahtera. Kami minta ampun ya Tuhan atas segenap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat melawan titah dan kehendak Tuhan. Lalu Bapa miring telinga-Mu yang penuh kasih, dengar dan sambut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ik sta hier om uw werk te doen, alleen door uw geest. Wij mogen leven tot op de dag van vandaag, ook door uw liefde, o Vader. Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken voor het leven dat u ons heeft gegeven, zodat wij als gemeenteleden van de NGPMB en alle christenen op deze dag, de dag van de neerdaling van de Heilige Geest, mogen vieren. Mogen de kracht van uw geest ons hart en ons hele leven blijven werken, zodat we altijd vast kunnen houden aan uw woord en uw wil. We hebben zojuist het woord van de waarheid gehoord, o God. Laat uw woord in ons hart komen en we kunnen leven naar uw woord. Het woord dat ons vandaag leert om actief en dynamisch te blijven, om u trouw en ijverig te dienen, om uw woord te blijven verkondigen. Wij geloven dat alles wat we ontvangen, in welke vorm dan ook, een zegen en een geschenk van God is. En laten al deze zegeningen worden gebruikt ter ere van Gods naam. We gaan de nieuwe week in. Wij geven heel ons leven in uw machtige, liefdevolle handen. Wees ons nabij in alles wat wij gaan doen, zowel thuis als op ons werk, op school, met onze kinderen en waar wij ons ook mogen bevinden. Geef ons de wijsheid, de kracht
en de goede gezondheid, zodat wij al ons werk, onze inspanningen, onze verantwoordingen goed kunnen verrichten. Behoed ons tegen al het kwade, gevaren en ziektes. Wij bidden en geven alle gemeenteleden van de NGPMB op in deze moeilijke tijden. Degenen die ziek zijn, verdriet hebben, mogen God met ons allen zijn. Wij geloven dat alles wat in ons leven gebeurt een doel heeft. Mogen de Heilige Geest, de Geest van de Heer God zelf, ons de kracht van ons geloof en vertrouwen geven om in God en zijn kracht te blijven geloven. We bidden voor de synodebestuur van de NGPMB, de kerkenraden, de predikanten, hulppredikanten en alle organisaties. Mogen God ons ingaan en uitgaan bewaren in onze bediening. We bidden voor onze 2 geliefde broeders, Boon Paula Tuputi en ouderling Boon Rob Nanlohi. Ook de werkgroep van de gemeente in Moordrecht. Mogen God hen altijd beschermen in hun werk van elke dag en ook hun inzet voor uw kerk, zodat ze gezond blijven. We bidden om de Molukse kerk in Nederland, op de Molukken en in de wereld over te dragen. Mag vandaag een dag van vreugde voor ons zijn, want God heeft ons niet als wezen achtergelaten, maar God geeft zijn Heilige Geest om ons allemaal voor altijd te leiden. Voor hongeren en dorstigen wilt u hen verzadigen. Mensen die slachtoffer zijn geworden door rampen en oorlogen, wees hen nabij en luister naar hun roeping om hulp. Voor de weduwen, weduwenaren, weeskinderen, troost hen, Vader. Wij vragen u, o Heer, om onze zonden te vergeven, opdat wij onze medemens ook kunnen vergeven. Verhoort ons gebed. Dit alles vragen wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, die ons het gebed onze Vader leert. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, geliefde gemeente die Yesus lief heeft. Tuhan telah melengkapi dan mengurapi kita dengan Roh Kudus, supaya kita pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh negeri. Janganlah kamu berbantah-bantahan, tetapi bersatulah dan jadilah berkat bagi sesama. Tapi terlebih dahulu, terimalah akan berkat Tuhan. God heeft ons toegerust en gezalfd met de Heilige Geest, opdat wij het evangelie van het Koninkrijk van God zouden gaan verkondigen in het hele land. Ben niet verdeeld, maar wees verenigd. En wees een zegen voor anderen. Daarvoor ontvang de zegen van de Heer. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya kamu melakukan segala yang baik oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu, kini dan selamanya. De vrede van God, die al het verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren, opdat u al het goede kan doen door de kracht van de Heilige Geest in uw leven, nu en voor altijd. Amin. Saudara-saudaraku, kami ucapkan saudara-saudara semua pun selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Ik wens u allen een gezegende zondag toe en een fijne Pinksteren. Sampai kita bertemu kembali. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya.
kuasanya. Haleluya, haleluya,